गायडन्स ऑफ आमचे सुपिरियर ऑफिसर आयज मार्दोळ पुलीस स्टेशन अलॉंग विथ ट्रॅफिक सेल फोंडा आणि विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोर कुंकळे हेंच्यांनी हो एक अवेरनेस प्रोग्राम आयोजीत केल्लो जितून आमी ट्रॅफिक अवेरनेस आयज जे एक्सिडंट वाडत आसा त्या खातीर एक ट्रॅफिक अवेरनेस आमी ऑर्गनायज केली प्लस सायबर क्रायम जे गुन्हे परत वाडत आसा सो तेजेरूय आमी एक अवेरनेस केली प्लस ड्रग एब्युजाचे जो इशू आहा तो सगळ्या गोंयांत आतां जाला स्टार्ट सो तेतून आमी अवेरनेस चालू केल्या अशें आमी प्रत्येक विलेज पंचायत लेवल अवेरनेस आतां चालू दवरतले आनी फुडलो एक ट्रॅफिक सेफ्टी वीक आसा तितून आमचे मागीर वेरियस प्रोग्राम्स जातले. नमस्कार, हांव हर्षा हेमंत गावडे BPK पंचायतीचे सरपंच. आयजूच आमकां रोड सेफ्टी सायबर क्रायम आनी ड्रग्सा बद्दल अवेरनेस दवरलेलो प्रोग्राम मार्दोळ पोलीस स्टेशनान कडल्यान पोलियन PI दवरलेलो त्या बद्दल हांव तांचे खूब आभारी आसा कित्याक अशें जागृताय करपाची आमच्या गांवांत खूब गरजेचें आसा. आज कितें आसा सूट आमी दिसान दीस एक एक्सिडेंट अशें भयानक पळयलेले आसा आनी अशीच जाय जाल्यार फुडली आमची परिस्थिती खूब वायट जातली कित्याक आज एक एकटो भुरगो कामा निमित्त शिक्षणा निमित्त भायर सरलेलो आसा. आज प्रत्येकाच्या फॅमिलीची व्हडली ना एक ल्हानशीच फॅमिली पूण त्या भुरग्याच्या आमकां एक फुडार सरपा जाल्यार आवय बापाची खूब अशी जबाबदारी आसता पूण तातूंतल्यानूच भुरग्यांक जर आमकां आपल्या आवय बापाय अशें पळोवचें पडलें जाल्यार खूब दुख्ख जाता कित्याक दुसऱ्याचें कोण तरी सोंपलो अशें आयकतकीर आमकां व्हडलें दिसना जेन्ना प्रत्यक्षान आपल्याचेर येता तेन्ना खूब वायट दिसता. अशेंच आमकां ट्रॅफिक पुलिसान एक सांगतना ताचें मनान सारकें खूब वायट फील जालें आनी दुख्ख आयली आमकां सुद्दां तें आयकून खूब वायट दिसलें कित्याक आमकां कोण तरी हें जालां अशें दुसऱ्याचें आमकां व्हडलें दिसना. आपली परिस्थिती कशी जाता त्या बापायची तांकां ती दिसान दीस अनुभवची पडटा. तेंचे बरोबर रावता हॉस्पिटलान 3 दीस तेंचे सांगले त्या प्रमाणे खूब तेंच्या बापाय भशेन तांकां फेस करचें पडटा. ह्या बद्दल आमकां असो जागृताय करूं जाय कित्याक आमी गाडी चलयता पूण फाटीं फुडें पळयना खंय शॉर्टकट मेळटा थंयच्यान आमी भायर काडपाक सोदता पूण आमी जे रूल आनी आमचे ते सिग्नलां जर पळोवन आमी ते सांबाळून चलयत जाल्यार हे एक्सिडेंट खूब जावपाचे उरतले आनी लोक सेफ उरतले. मेन म्हणल्यार न्हू तरणाट्यांनी हेल्मेट घालूंक ते केस स्टायली करता अशें जातलें तशें जातलें करून हेल्मेट घालपाक सोदिना पूण ते स्टायली फुडें करपाक मेळटा पूण आपलें जिवन हें मेन आमचें गरजेचें आसा. कट मार्क जेन्ना आसा म्हणजे थंय तुमी डू नॉट त्या प्रमाणे तुमी काम करप ना तुमकां थंय वचप मेळना प्रोहिबिटेड आसता ती ओके. आता त्या प्रमाणे तुमचे कितें चलन इशू जाता हय तुमी थंय कितें ऑफेंडर तुमी थंय डिफॉल्टर हय तेन्ना तशें समजता जाल्यार तुमी ऑफेन्स कांय करिना पूण तुमकां तेजी नॉलेज नासल्या कारणान तुमी थंय डिफॉल्टर जाता फॉल्टी जाता ओके. दुसरी सायड तुमकां ती वाचयता कशी कावन्सिलिंग सायन जी आसा ती तुमकां एडवान्स आपण रस्त्याचेर उबे रावन सांगता की आपलो हेजो फुडलो जो रोड आसा तो आपल्या स्टायलीच्या प्रमाणे थंय तुमकां मेन्शन केला त्या प्रमाणे वांगडा कितें आसा ना वयर सकयल आसा हें तुमकां सांगता म्हणजे कावन्सिलिंग सायन. आनी तिसरो सायन तुमी गडबड करपाचो तिसरी सायन जी आसा ती तुमकां रस्त्याच्या सायडीक जे कितें हॉस्पिटल आसा एअरपोर्ट आसा बाबा रेस्ट रूम आसा मागीर पेट्रोल पंपार फर्स्ट एड आसा जावं रिफ्रेशमेंट आसा रेस्ट बाकीच्यो गजाली आसा तेजे बद्दल म्हायती सांगपाची सायन आसा ती आसा इन्फॉर्मेशन प्रमाणे तुमकां फायन जाता आनी पयली फायन आसता तुमकां 500 आनी तीच ऑफेन्स जर तुमी ट्वायस केलो परत केलो जाल्यार तुमकां फायन इन्क्रीज जाता 1500 रुपया 1500 सेकंड टायम अशी ती प्रत्येक फाटी इन्क्रीज जाता समजलें. प्रत्येक हे एक्स्ट्रा सायन बोर्ड आहा तांकां वेगळे वेगळे सेक्शन आसा म्हणजे कितें जर क्रॉस केलें जाल्यार ताजो ऑब्जेक्ट केली ना जाल्यार हांगा तुमकां फायन घालून तो दंड कटलो लागता. तेन्ना कावन्सिलरी सायन आसा फुडें कावन्सिलरी सायन आहा पळय थंय तुमकां कितें आसा थंय तुमकां पनिशमेंट ना हय पूण ती कावन्सिलरी सायन जी आसा ती तुमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण तुमचें लायफ चडांत चड जर वाचोवपाक शकता जाल्यार कावन्सिलरी सायन तेज्या प्रमाणे जर तुमी प्रत्येकान फोलो करची एक्सिडेंट हांगा जावपाची चान्सीस जी आसा ती रेअर ही ट्रायंगुलर शिफ्ट ही कावन्सिलरी सायन
हो बोर्ड जो आसा तुमकां 40 मिटर ते 25 मिटर हेच्या पयलीं 25 मिटराच्या भायर हो तुमकां बोर्ड पयलीं मेळटा आनी तेच्या नंतर ते प्रत्यक्षात जे तुमकां सायनीन दाखयल्या त्या थंय आसता. ओके. हांगा आमची रोड सायनी ज्यो आसा त्या रोड सायनी भितर द किंग ऑफ द रोड सायन अशें म्हटलेलें आसा झेब्रा क्रॉसिंगाक. कळ्ळें? हे झेब्रा क्रॉसिंगाक किंग ऑफ द रोड सायन कित्याक म्हणटा खबर आहा? बाकी कडेन आमकां जो पेडेस्ट्रियन आसा वाटसन तेका बाकी कडेन चान्स प्रेफरन्स पयलीं नासलें पूण पेडेस्ट्रियन जे आसा झेब्रा क्रॉसिंग त्या जाग्यार पयलो प्रेफरन्स आमकां चलत वचपी मनशाक आसा पेडेस्ट्रियनाक आसा म्हणून तेका किंग ऑफ द रोड सायन म्हणटा. एक हांगा कितें जाता आमी खुबशे जाण कितें करतात हे सायनी कडेन जर मनीस चलत वता जाल्यार आमी ते घोर्न मारतात आनी तेका आडयतात आनी आमी पयलीं वयता. पूण तशें ना. हो झेब्रा क्रॉसिंगाक जेन्ना मनीस चलत लागलो स्टेप्स जरी घातले झेब्रा क्रॉसिंगाचेर जाल्यार प्रत्येक 4 व्हिलर 2 व्हिलर जी आसा तेणी ते झेब्रा क्रॉसिंगाच्या पयलीं 1 मिटर पयलीं लायन आसता. ते लायनी टच जावचे पयलीं गाडी तुजी स्टॉप जावपा जाय आनी तेका पयलो प्रिफरन्स आसा तो जो पर्यंत सेफ जाग्याचेर पावना पळय तो ते एंडाक पावना तो पर्यंत तुजी गाडी मूव जावपा जाय. हो रूल आसा. आमी कितें करतात तेका धांवडयतात आनी बेगीन बेगीन गाडी घेतात तशें करपाक जाय. हे फोलो जर करीत सगळे कडेन पळय आमी सॅटिस्फाय उरता प्लीज जाल्यार आमची फॅमिली सगळे कडेन सेफ आसता. नो स्टँडिंग नो स्टॉपिंग सांगला तुमकां मेन. ओके. इन केस जर एक्सिडेंट जालो जावं खंयचे ऑब्जेक्टाक जर गाडी ती हिट जाली जाल्यार 80+80 160 स्पिडीचेर तो भितर बसलेलो मनीस आसता फुडें पुशअप जाता. तुमी केन्ना पळयना सीट बेल्ट घेता आनी हातीन जेन्ना उरता तेन्ना सीट बेल्ट कितलोय वडत येता तो अकस्मात जर झटको दिलो म्हणजे दार काडून भायर वचपाक जाल्यार तो सीट बेल्ट येना तेका ऑटोमॅटीक लॉक जाता सीट बेल्टाक. कळ्ळें? तें लॉक जाल्ले कारणान तो तुरंत बॅक पुश करता आनी तुका बाकीची इंजुरी पासून तो सर्वायव करता. त्या खातीर तुमी सीट बेल्ट घालपाक. तिसरी गजाल गाडी जेन्ना चलयता तेन्ना तुमी मोबायलाचेर उलोवपाक जायना. कळ्ळें? तुमी कित्याक मोबायलाचेर उलोवपाक म्हणटा इन केस तुमकां एखादी गाडी चलयता ते मोबायलाचेर उलयतात कळ्ळें आनी तुमकां घरा कडेन एक मॅसेज येता की अशें अशें घरा कडेन कितें तरी एक्सिडेंट घडला आनी अशे टायमार तुमी विचार करा आमी गाडी चलयता आमी फक्त ते टायमार गाडी चलोवपाक शिकतले पूण कशें व्यूली गाडी चलोवपाक शिकता म्हणजे आमचो दृश्टी जी आसतली ती रस्त्याचेर आसतना तर आमचें मायंड टोटली त्या फोनांत घरा व्हेल्लें आसता रस्त्यार ती गाडी चलता. त्या खातीर आमी तुरंत फोन घेवचे पयलीं सदांच गाडी आमच्या जाय लेफ्ट सायडीन गाडी उबी करप तुरंत तें आसा नाजाल्यार तुमकां मिस कॉल पडलेलो आसा गाडी मागीर सेफ जाग्यार पावली जाल्यार तुमी कॉल करूं शकता. कळ्ळें? चवथी गजाल ड्रंक एंड ड्रायव्ह गाडयेचेर केन्ना सोरोपियन गाडी चलोवपाक जायना. कळ्ळें? तितून कितें आसा ते सोयेच्या धुंदीर किंवा ड्रग्साच्या धुंदीर तूं कितें करता तुजें मायंड जें आसा काम करपाचें मनस्थिती जाता कारण थिंकींग मेमोरी जी आसा ती स्लो डावन जाल्ली आसता तुज्यो. आनी त्या खातीर तूं तुरंत गाडयेक ब्रेक मारता जाग्यार एक्सिडेंटा मारता एक्सिडेंटा मारता जाल्यार ब्रेक अशें करून एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस चड आसता. म्हणून ड्रंक एंड ड्रायव्ह करपाक जाय. त्या बरोबर ओवर स्पीड जे स्पीड लिमीट जे रस्त्याचेर आसता त्या स्पीड लिमीटच्या अंडर रावन तुमी गाडी चलोवपाक जाय ओवर स्पीड करपाक जायना. ओके. आतां तुमकां लायसन्स सस्पेंड जाता खंय हेल्मेट घालून जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जाता. ट्रिपल सीट बसयलें जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जाता. ओवर स्पीड मारली जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जाता. ड्रंक एंड ड्रायव्ह केली जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जाता. मोबायल चलते गाडयेचेर मोबायल यूज करता जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जाता. रेड लायट जम्पिंग केलें जाल्यार लायसन्स सस्पेंड जाता. आनी गुड्स कॅरियरान जर मनीस फाटल्यान बसयला जाल्यार तुमचें लायसन्स सस्पेंड जाता. अशें 7 कडेन तुमचें लायसन्स सस्पेंड जाता.